श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। आमे तो जानी मानव जीवन क्षणस्थायी किंतु ता मध्यरे आमको अनेक दुख सुख दे गति करने को पड़ी थाए। समस्त मनुष्य चाहती आम जिते दिन बंची था ऐश्वर्य भोग कर बंची था और किसी पुण्य कम अर्जन करूँ ताहा से तो ये मानव समाज दिन राति कम लगी पड़ी। आही आम खुशी रहिबार एकमात्र उपाय होउची आम पाखरे टंका पैसा रहिबा दरकार। चलतु मु आपण को आज से ही समस्यार समाधान बतेबी। आ 100% काम करे। आपण को जदि विश्वास होने आपण निश्चित भाव में थरे करी देखंतु। यह अत्यंत सहज उपाय हो यह द्वारा आपण 100% लाभवान हो पारे। चलतु आमे से ही उपाय गुड़ाक आज आलोचना करवा। से उपाय गुड़ाक आपण जदि प्रतिदिन करेंगे भी बहुत भल किंतु जदि प्रतिदिन जदि आपण को समय मिलूनी निश्चित भाव में रविवार दिन करेंगे। आमे यही पापी संसार रे जन्म ग्रहण करिसंती। आमे जानतारे किंबा अजाणतारे किछि ना किछि पाप करिसंती। इन द सेंस आमे किए कहार चुगुली कला बेले आम से पाखे बस जाइंट से आमको किसी पाप अर्जन होपरी भाव में आमको पाप लगी जाऊँगी। तो से आमर जिते दोषा खराब था आम से डायरेक्ट किंबा इनडायरेक्टली भोग करुँच। आम जानतारे किंबा अजाणतारे हो किसी ना किसी भूल करें आमको एत सब समस्या दे गति करने पड़े। आमर मनर जदि भावना ठीक थाए आम निश्चित भाव में से समस्या बाहरी पारिबा। इन द सेन्स आम कौन करने को पड़ो सब बेले आम सद्भावना रखा पड़ो। आउ जिते बेले आपण सकाळु उठिबे प्रथम काम होची आपण जिते सकाळु उठिबे निज हाथ पापुली को देखिबे। कर आगे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। आपण सकाळु उठी निज हाथ को देखिबे। हाथटा होची माने निज पापुली को भगवान को सदृश बोली मना करा जाए। तेणु सेटा देखिबे। देखि सारला परे आपण धरणी माता को प्रणाम करिवे। तापरे जाहिकी आउ किछि काम करिवे। एटा होची प्रथम कथा। तापरे अनेक कथा अच्छी जिते बड़े आम ठाकुर को पूजा करुँच किसी भी करुँच भगवान का नाम नहीं आपण से सब आरंभ करंतु। देखिए आपण काम निश्चित भाव में हो जदि से काम जदि होना तथापि ताठू 100 गुण भल काम आपण को मिल तार फल मिल आपको निश्चित भाव में आपण जीवन में केबे भाव चिंता ए सब रहिबो नाही। आउ गोटे कथा होची आपण जिते बड़े ठाकुर को डाकुचंती आपण निज इष्ट देवों पाखरे पूजा करुचंती। गाधई सारिला परे सबु बेले आपण प्रातः समय रे पूजा करबा चेष्टा करंतु। जदि आपण प्रातः समय रे किछि कारणरू करि पारु नाहंती जेते बेले भी पूजा करुछंती देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12टा भितर आपण पूजा सारी काम सारी देबे। एमिति तो देखिबो बोले सकाळ 7टा 8 भितर जदि आपण पूजा काम सारी देबे बहुत भल। सबु लोकन को पूजा करबा निहाती दरकार। आपण हॉस्टल रे रुहंतु किंबा घरे रुहंतु किंबा चाकरी जगह रुहंतु आपण पाखरे मूर्ति नथिले मध्य आपण नाम जप करि परिबे। आपणकर प्रिय भगवान नाम जप करें। आपण पाखे माला भी नथिले आपण हाथ में 27 थर कि 108 थर जप करें। आपण जदि जगन्नाथ को चाहूँगी जय श्री जगन्नाथ 108 थर कि 27 थर कि 28 थर कि 1008 थर जप करें। से परी गायत्री मंत्र कि ओम नमः शिवाय मंत्र जप करें। सब कलापर किसी ना आपड़ जदि समय ना आपड़ 28 थर ओम नमः शिवाय नले आपण जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जप करें। तापर कौन कहे कान धरिबे। कान धरिके ठाकुर को कहे हे प्रभु मु तो जाने ना मो अज्ञान अच्छी मो जानतारे कि अजाणतारे जदि किछि पाप करिचे आपण से सब क्षमा कर दियंतु। तार अर्थ मोर कोटि जन्म पाप क्षय करंतु। हे प्रभु हे नारायण मते आपण को आपण मो भूल क्षमा करंतु। मु तो जाने मु तो अज्ञान मु जदि भूल रे किछि पाप करिछि जानतारे किंबा अजाणतारे पाप करिछि आपण से सब करंतु। आपण लगातार भाव में 21 दिन किंबा 40 दिन एपरी करके देखो आपणक जीवनर किछि ना समस्या थिबो सेही समस्यार उन्नति आसीबो। तापरे चलंतु आमे सियोर शॉर्ट उपाय उपरे कथा बा। चलंतु सबुदिने आम सकाळु नित्यकर्म सारी सूर्य को जल अर्पण करने को करवा दरकार।
ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ କହିବୁ ଯାହା ରବିବାର ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି 3ଟି କାମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଟିପତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ତମ୍ବା କଳସରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ସେହି ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ସହିତ ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କାମ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ। ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓମ୍ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେହରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଲାଗି ରହୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଖାସ କିମ୍ବା ଚର୍ମଜନିତ କୁଣ୍ଡିଆ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏହି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଗୋଟେ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏଇଟା ମୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କ'ଣ କହିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ଯଦି ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଟିକେ ଲୁଣ ଓ ଅଳ୍ପ ଗୋଲମରିଚ ନେଇ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ହରିಂ କ୍ଲିಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରୟଂ କ୍ରୁଂ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଜପ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ରବିବାର ଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇଦେବି। ଓମ୍ ହରିಂ କ୍ଲିಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରୟଂ କ୍ରୁଂ ସ୍ୱାହା। ହେଲା, ସେଥିରେ ଲୁଣ, 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ ଗୋଲମରିଚ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଅଟା ଓ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଛକୁ ଅଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥ କିମ୍ବା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣ ଏହି କାମ କରିପାରିବେ। ଯେବେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବେ ପ୍ରଥମ ଖାଇବା ଆପଣ ବାହାର କରିକି ଉପରେ ରଖିଦେବେ କିମ୍ବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଅଟା ମାଛମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ଦା ଗୁଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହର କିଛି ଅଭାବ ରହିବନି। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଅଟା ଆପଣ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। ଘରେ ରଖିବେନି। ଘରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ସେ ଯଦି ଜିନିଷ ରଖିବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଆସିବେ। ଯଦି ବେଶୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲେ ଆପଣ ସେସବୁ ଝାଡ଼ାଝାଡ଼ି କଲାବେଳକୁ କିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେସବୁ ବାହାରେ ଦେବେ, ଗଛ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଘର ବାହାରେ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ଅନ୍ନଦାନଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ନଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିବ। ଦେଖିବେ ଏହି 3ଟି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଛି ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ପାଠ କରିବେ। ପ୍ରତି ରବିବାର କିମ୍ବା ଏମିତି ପାଠ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ 15 ଦିନ
21 दिन पर्यंत रही है। आपण जेबे आपणक समय थी आपण ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मंत्र को जप करेंगे। यही मंत्र को जप कला बेले आपण निश्चित भाव में गुरु नामक स्मरण आणवे। जदि आपण के गुरु दीक्षा नहीं ना आपण कौन करेंगे, प्रभु भोलाशंकर किंबा प्रभु जगन्नाथ को मने मने आपण गुरु भावी नेबे तो यही मंत्र जप करेंगे। देखु आप प्रत्येक रविवार दिन यही मंत्र पाठ करंतु, देखिए यह सब बेले भी जप करने दरकार नहीं। आपड़ जदि गोटे थर पाठ करेंगे सेटा 10 दिन 12 दिन पर्यंत हो पार। आपड़ इवेन एकादशी को एकादशी पाठ करें। 108 थर जदि आप पाठ करेंगे देखिए आप जीवन कौन से समस्या रही पार ना रहा। यह हूँ आमर कली जुगर सबुठ बड़ मंत्र। निश्चित भाव में यही मंत्र को पाठ करेंगे बहुत बहुत बड़ समस्या दूर हो। आपन को जदि यही तथ्य भल लगिला निश्चित भाव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे। कमेंट रे जय श्री जगन्नाथ लिखिदेवे। जय श्री जगन्नाथ। हर हर।